অনেক সাকসেসফুল alert pra tangnai ba sambidan ni bisite bai jaw jaga odi jalman phejat adarang lo besikang na kali jang bos jangga ini kai ba cabang ator khai thala ke chalani 24 घंटा की जगह बस गंगा 48 घंटा में बंद खाने में kai ba katar ba आंदोलन खाने में अपनी परे प्रयोजन से এই যে তামনাই এই অনির্দিষ্ট কাল নিবাগে আন্দোলন খালি নিবাগে আমি চেয়ারম্যান নাই আপনি বাকি চিন্তা করুন এই না করলে ইসতে কোনো বাগে তিনি হানো ইয়া করিয়া বলে ভাত খাইয়ে রাখলো রাত খাইয়ে রাখলো এই সময় কাছে তিনি কাজ করো আর ভালো বুঝতে নিজের কাজ রাখলে না বললে আগরতলাও তোরা সাজা খানি এটাই বুমাহাই তাবো সিচুয়েশন আগরতলাও র সাজা গিয়া আগরতলাও जों অনেক বরংনি অনুরোধে এবং ফরকসা এমপিনি অনুরোধ তাই এমএলএ রংনি অনুরোধ এবং সিভিল সোসাইটি না যারা বয়স্ক রংনি অনেক অনুরোধ যে আরো ওয়ানজই দফা রংনি গরনে কাছে তিনি বাই ফোটা ফেস্টিভ্যাল টঙ্গ একা আবনি বাগে অনেক অনুরোধনি পরে এবং বুবাগ্রা বাই কক্সালাইকে সালামেন্ট করে जों তিনটাও উইথড্র খাইকা তামনি হিংকা শুধু আগরতলা উত্তর গেট মেসিমি তামনি হিংকা কাই जों আরো বাই ফোটানো जों সম্মান খাইয়ে বই जों আবনো উইথড্র খাইকা কা আবনি পরে কাইনো जों অর ফাইকা আর মাদক বাড়িবো অনেক বড় বাং আরব বড় বং খাইনাই এবং নরমাল মালেন থেকে অমন করে जों নেমু সারাগো থানান বকে চেষ্টা খাইতো একাকায় খুব কাহামকা অর দিনে ফাই সবচেয়ে বেকার স্রাঙ্কা যে সিভিল সোসাইটিও বড় রক দফা হানা হামজাগো যে जों রাজনৈতিকনি ফ্লেগনি তলাক রইব চিন দফানি বাগै চিন টিপরা সারক যে সবা খাইনানি ও নখর অব তিনি প্রমাণ খাতিনি চিনি ও মাদক বাড়ি কব ও মাদক বাড়ি ও নুখা এবং তিনি ও সাধুপাড়া চম্পকনগর বিরিশবসন তিনি নুখা অবনতে খাইও যে আগামী দিনও চিনি সিভিল সোসাইটি দেব করা খাইরাংনাই কারণ আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ যে আন্দোলন সরকার চেঞ্জ খাইমানে কিন্তু সিভিল সোসাইটি না খাইও তিনি নেপালও চেঞ্জ খাইমানে সিভিল সোসাইটি না খাইও তিনি শ্রীলঙ্কা খাইমানে সিভিল সোসাইটি না খাইও কারণ ওর কোনো রাজনৈতিক পরিচয় করে ওর হা দফা নি মানথাইন তৈছে সবা কে তিনি সিভিল সোসাইটি নি ডাকে যে সারা ত্রিপুরাও যে 45টা জায়গা যে পিকিটিং মানে 45টা কামিয়াম চেনকা বাদ দেখে তেব গোবাং নাই কে তিনি যে মুসুক যে সাকসেসফুল যে जों अर जे टिप्रा सारं नखलायै चिनि मुक्त्रय खिखलायै जे जों अर नखलाय माने नरक जतन साइमानो इको अ बरमुरावनो बुबाग्रा मुक्ति खिखलाय माइचे अनसन तंगै जों जतन काबजा बुबाग्रा काबजा तिनि अर जे तंगना आति संग जतन काबजा जों अर जतन काबलायै जों मुखो खायलाय माने इगाकाय जों बै एग्रीमेन्ट उखा चिनि दाबिनो मानि नाखा किन्तु तिनि तांगे इमप्लिमेन्ट खाय 18 मास जों थांगोन गाय आबोनि बागिनो जों सावो जों खोतालखौ दाबि खाया नों जे एग्रीमेन्ट खायमोन अमनसे इमप्लिमेन्ट खायदि जों अमनसे सानब्ले जों आलादा खोताल साइना नों जोंनो एग्रीमेन्ट राइट इन एग्रीमेन्ट जे दाबि न गसिना माने अम चिनि लेन्ड राइट न सिरिदि चिनि पलिटिकल राइट न सिरिदि नि जों सानब्ले जों आलादा दाबि साइना किन्तु सरकार तिनि तांगे रिया तांगे कक साया जों अमनसे जवाब नायो आबोनि बागैनो जों तिनि गोबां राजनैतिक दलनि मुभमेन्ट हंखेका बिभाग गोबां बर कक साव किन्तु दिनै जों सिभिल सोसाइटिआव जों आगरतला नुखा नंगर नुखा माधव बारि नुखा गोबां जायगा खबर माखा विभिन्न राजनैतिक दलनि बर तिनि फायो सिभिल सोसाइटिनि मुभमेन्ट तिनि फाय जइन खायफिका आगरतला गोबां बर वयस्क बर रिटायर गोबां बर फायो तिनि अरंखौ फायका किन्तु राजनैतिक दलनि फ्लेगनि तलाव हंखाय अब फाया ताय आबोनि बागैनो फायनाय 7 तारिख नभेम्बर आगरतला ठीक आस्ताबलनि आ लामावन जों तिनि जे बेरिगेट तिमाने आरो न ता कासे लोको थुम पान्दांनाय आ दिनबा कोनो राजनैतिक दलनि फ्लेग टंला बुबागारा टंनाय ताय नेशनल फ्लेग टंनाय एबं उत्तर पूर्वांचल गोबां राजनैतिक दलनि नेतारा फायनाय इनक्लुडिं मेघालयनि चीफ मिनिस्टार ताय बरुलेण्डनि जे हांग्रामा महालारि बबो फायनाय आरो सीएम
তাই আপনার তাই মণিপুর নাগাল্যান্ড নংনি যতন ফাই মানে মণিপুরনি বড় ইতিমধ্যে প্লেন টিকেট টানলে আমি যোগাযোগ খাইছে ববাগ্রানো যোগাযোগ খাইদিন আর নি রাজপরিবারনি বড় আর কে মেগান ব ফাইসক ফাইনাই আর কগনা রংনানি বাগে কে সুতরাং চিং ওয়ানান করে চিনি দাবিনি বাগै জবা খাইনানি তাবুক জরাঙ্गुই ফাইকা তেবো চিং ফানকরাকে জমা ফাইনাই সালচা চিং মাননাই চিনি মানথাইনা তাতে কোনো সন্দেহ করে তবে চিং সবা জাস কাইফানো জাসা মুংরি ফানো চিং মা খালাইনাই স্টেট গভর্नमेन्ट नि तै तिनी जे कासुजाक माने कुनो अपडेट बा के नरक बाय स्टेट मालाय गभर्नमेन्ट तिनी जों अब बुंखौ नाया जों स्टेट गभर्नमेन्ट मालायनाय ताइ बुसिं मालायसिनाय ताइ बुसिं मालायसिनाय केन्द्र सरकार बाय होम मिनिस्टार ताइ कयबर मालायसिनाय चीफ मिनिस्टार बाय ताइ बुसिं मालायसिनाय 11 तारिख न आं मालायो 11 तारिख न मुख्यमंत्री बाय आं मालायो बुबागर दागि अकक साइदि हिने आं थाङै मालायखा ताइ वाय बुसिं मालायसिनाय जों ताबुक जों लामा व समा नखरसिनाय नों कार्यकरी खाने दा खाय अबश्य साथि आबन बागै ना तिने हरताल आगामी दिनाव तेबो हरताल फाइमानो এবং তেবা ক্রাক আন্দোলন নয় মানো তিনি খবর সজানা যে স্যার যে আচং যে রোড ব্লক খাইছে মানে যে তিনি যে রোড ব্লক খাইছে মানে তিনি রস আছে না বন 24 ঘন্টা ন তংনাই তবে অরনি পরিস্থিতি নাই অরনি যারা নেতৃত্বরি নাই বরং সময়ং কাকাই বরং অরন উইদ্রন কগ্ন বরং সাকলাই দি নাই আচ্ছা স্যার বড়মুড়া সহ আরো যে 25 টাকা যে মানে কত কোন 24 ঘন্টা কি চলবে